Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. Au cri de ma prière. Fidèles auditeurs de Radio Maria, bonsoir. En ce mois de juillet, consacré traditionnellement au précieux sang de Jésus, découvrez cette belle dévotion à travers un chapelet qui lui est dédié. Chers frères et sœurs, au microphone, vous avez Nathalie Bouelassa qui vous présente l'émission Nos Amis du Purgatoire et à la réalisation notre frère Ghislain Egouya. Le thème de ce soir porte sur le chapelet du précieux sang de Jésus. Et la parole de Dieu que j'ai choisie pour vous ce soir se trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ce verset souligne que la rédemption, c'est-à-dire le rachat de l'humanité, est rendue possible par le sacrifice du sang de Jésus. Baya ya luzolo mbote ya beno. Beto mezaba ti betke na ngonda ya juillet. Yina l'église ke na kuzonzi la beto. Diambu ya menga ya ntalu ya mfumu Yesu. E bubu ya yi mumezola kuzonzi la beno chapelet ya précieux sang ya Jésus. Chapelet ya menga ya ntalu ya Yesu. Misambu ikele kasi chapelet mpe kele samu na kupesa buzitu na menga ya mfumu Yesu. Le chapelet du précieux sang de Jésus est une prière puissante qui permet de méditer sur l'agonie du Christ et notamment sur les souffrances qu'il a subies sur la croix pour la rédemption des hommes. Chapelet ya précieux sang ke musambu ya ngolo yina l'église kana kupesa beto. L'église, mais peut-être tala na mantoala chini yandi mosi mfumu Yesu kuiza kutalana samna kupesa chapelet yina. Et na chapelet yango betke na kujimbitila mpasi yina mfumu Yesu talaka na zulu ya krusu. Menga ya yandi yina npesaka samna kukusuna masumu ya beto nyonso ena kuvutula kindiku yina bete bebisaka entre beto na nzambi. Mfumu Yesu mekuiza kuvutula kindiku yina na menga ya yandi. Quelle est l'histoire du chapelet du précieux sang? La dévotion au précieux sang est ancienne et puise ses origines dans les saintes écritures, où la valeur salvifique du sang du Christ est affirmée dans de nombreux passages. Dans l'Ancien Testament, le thème du sang est récurrent, il revient souvent, et il est souvent lié à celui de l'agneau pascal, préfiguration du Christ. Dans le Nouveau Testament, le Christ reprend le thème du sang en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude en rémission des péchés. » Confère
Matthieu 26, verset 28, qui nous rappelle la scène du jeudi saint. Chapelet ya menga ya ntalu, samu na yiki. Diambu ya chapelet yayi, yakele mambu ya ntama. Na kati ya Ancien Testament, bake na kuzonzila diambu ya menga. Bake zonzilaka yao mingi, yina bake na kuzonza menga ya mwana di meme ya nzambi. Ena yina betke na kupense na Jésus yina ke kwisa, sam na kukusu na masumu ya beto na menga ya yandi ya ntalu. Yake vanda diaka menga ya bibulu ve, yina ba vendi pesa mikayulu na nzambi sam na ku mulemvo ya masumu. Na manima yake vanda menga ya yandi mosi mfumu Yezu, yina nike pesa di kabuna tata ya yandi sam na kukusuna masumu ya bantu nyonso awa na ntutu. Na Nouveau Testament, yandi mosi mfumu Yezu mpe kena kuzonzi la diambu ya menga. Ni yawi na mpipa ina ya jeudi saint, ina nvanaka kintuadi na bilandi ya yandi, avant yan kubika bawu. Ina nangunaka kopo ya malafu yan mezonza, yayi ni menga ya munu. Menga ya kindiku ya mona, ina metsamuka samu na bantu nyonso na ntoto. Ni kuna betke talati, menga ya Yezu betlenda kukompare yau na menga ya bibulu ve. Sam tiba sacrifice ya lera ntama bavandi salaka ntangu nyonso bake reprendre yao, bake sala, bake menga ya Yezu samu na ntalu ya yandi yan me kusuna une fois pour toutes masumu ya bantu. E yina ni sacrifice ya nene yan kusalaka sam na kulakisa luzolo ya yandi na bantu. E bet mezaba titintangu yayi, muntu ya kaka yikeleve, yina mesa la sacrifice ya luzingu ya yandi sam na bampangi. Luzolo yina ya Yezu, muntu ya kaka keleve na yau, yina me lakisa ti ya chileka, yan me pesa luzingu ya yandi sam na kuvukisa bampangi. Pourquoi prier le chapelet du précieux sang? Ce chapelet permet de méditer sur les nombreuses blessures que le Christ a subies pour nous. Il a versé son sang précieux pour le salut de chacun et a ouvert à la multitude les portes du ciel. Betmeza batisam na menga ina betke na kudzwa mulemfu ya masumu, menga ina kena kukusuna masumu ya betu, mutke basumuki. Na chapele ina betke medite, mpasi ina mfumu Yesu talaka, bamputa nyonso ina nkudzwaka, na nzila ya calvaire ti na zulu ya krusu. Yanme kupesa menga ya yandi ya ntalu, sam na kuvukisa ngena munu, na kuvukisa bantu nyonso sans exception. E na kufungula beto mielo ya zulu. Ata muntu ke fwana kuzonza ti mfumu Yezu me kuzola yandi ve. Sam tina menga ya yandi na yandi pesaka, ngempe ngeke na pari ya nge na katikuna. Betu fwana kuzimba na ya uve. Même si betu talati nzambi mezolu munu ve, yandi mezolu kaka bampangi, mengeke na kuzimbana ti na menga ina mfumu Yezu pesaka na zulu ya krusu, ngempe ngeke na pari ya nge, yina meku na china nge mulemvo ya masumu, eni yina mpeke kuzaba kupesa nge luzingu ya seko kanangabe kuzaba kudiata kintwadi na Yesu. Bayaya betke lomba mwanzimbu avant de continuer émission ya beto. Regarde-moi du haut des cieux.
Fidèles auditeurs, après ce coussin musical, nous revenons à notre émission Nos Amis du Purgatoire. Et ce soir, nous parlons du chapelet du précieux sang de Jésus. Le chapelet du précieux sang est révélé par Jésus en 1997 à un jeune adolescent au Nigeria, Barnabas Noye. Voici les paroles de Jésus à Barnabas. Mon fils, prends ce chapelet, montre-le au monde entier. Que chacun le prie toujours en réparation constante pour les péchés commis contre mon précieux sang. Fabriquez ce chapelet et servez-vous-en tous les jours. Je ferai de grands miracles par cette prière. C'était le 15 mars 1997. Une autre fois, Jésus a dit, toujours à Barnabas Noye, « Mon fils, priez le chapelet de mon précieux sang immédiatement après avoir prié le rosaire. Faites-le parce que l'heure de la délivrance est très courte. » Et c'était le 19 janvier 1997. Bayaya, chapelet ya menga ya Yesu, ke musambu ya ntama. Awa betke na kuzonzi la 1997, me chapelet ina vandaka deja. Me mfumu Yesu me kuisa kutalana na ntue nyamosi na Nigeria, nkumbu ya yandi Barnabas Noye. Yan mezonza na Barnabas. Mwana ya munu. Baka chapele yai, lakisa yau na ntoto ya muvimba. Muntu ni muntu fana kusambi la chapele yai, samna kufuta masumu nyonso ina kena kusalama contre menga ya munu. Ina bakena kuvweza menga ya munu. Beno yidika chapele yina, e beno sambila yau, sambila na yau, bilumbu nyonso. Mukesala ba miracle na musambu ya chapele yai. Yanke na kuzonza diaka na yanji, mwana ya munu, beno sala chapele ya menga ya Yesu na manima ya rosaire. Samchintangu ya délivrance ya beno mekuma nkufi. Yina ni le 19 janvier 1997. Na yina mfumu Yesu mekutalana na Barnabas Noye. Yanke na kuzabisa yandi, yan me lakisa yandi chapele, yan me pesi yandi chapele. E yan me lomba na yandi ti yan kulakisa yau na bantu nyonso. Ntoto nyonso fana kusala yau. Bon, bet me zapti ni beto ba catholique puisque ba kaka keve na misambu ya beto yina. Betu fana kulongoka chapele yina. Yake dévotion ya dibundu mosive, mais nous sommes tous concernés par ce chapelet. Samna ba promesse yina mfumu Yesu salaka. Nantangu nan vanda kutalana na Barnabas Noye. Mulenda kutanga ba promesse nyosu awave yake yinda. Betu sosa yao na Google na bainike kota na internet. Les promesses liées à la récitation du chapelet du précieux sang. Ou bien, ba livre que moi ba livre ba ke texaka, côté ba ke texaka ba bimianzambi, ba chapelet, ba livre, ba bougie. Livre que le précieux sang de Jésus. Na kachikuna prière ya chapelet que na ba promesse yina mfumu Yesu salaka na ba yina ke réciter chapelet yina bilumbu nyonso. Ya kele yindave bet fana kulongo kayau nantangu betke la tanga ba promesse yina betke kudzwangolo nansatu ya kusambila ka chapelet yina bilumbu nyonso samtianke na ba grâce mingi e kana mfumu Yesu mesa la promesse yanke ku réaliser kiao parce que yanke vunaka ve ba grâce mingi ki attaché na chapelet yai betu fana kulongo kayau na ba mambu ya beto nyonso ya luzingu ya beto awa na ntoto na ntangu ya kimbevu
Nantangu ya deuil. Pour les âmes du purgatoire, chapelet yayi, qui est recommandé, samti, prière ya tete, yina l'église que lomba kanabetonim, lumeza, kulomba lumeza, ku participer na lumeza, ku communier, sam na bilonzi ya purgatoire. Kasi mfumu Yesu yani moske na kuzonza parmi les promesses là. Que chapelet yayi, ke musambu ya ngolo, sam na kuvukisa bilonzi ya purgatoire. Bet muke se demander ke yiki mulenda sala, sam na kuvukisa bilonzi ya bampangi ya munina ke na boloko ya purgatoire. Yayi musambu, parmi tant d'autres, yina l'église que na kupesa beto. Yayi mfumu Yesu yani mospesa ya accompagné de promesses que je vous recommande de lire. Et namanima bayaya benke dzwansatu ya kusala chapelet yayi parce que ba promesse ke mingi mulenda kutanga nyonso awave. Ben sosa livre yina moi yake moi livre ya fieti yake vecher. Ba yinike na possibilité ya kokota na Google benotanga ba promesse ya Jésus liée à la récitation du chapelet du précieux sang. Yake na ba richesse mingi bayaya que nous ne devons pas négliger parce que c'est le Christ lui-même qui nous fait ses promesses et nous savons qu'il réalise toujours ce qu'il promet. Yanke ve muntu yinike changer que façon beto kana yanme kuzonza yanke kusala yao. Chapelet ya inatangwa kimbevu yake musambo ya nene. Nantangu ya mpasi ya ba difficulté nbetke boabana na luzingu samti keleve kima ya kaka yina melutila ngolo yina melutila ntalu na menga ya Yesu awana ntoto yikeleve. Si ce sang a pu effacer les péchés de la multitude, cela veut dire que nous ne devons pas négliger sa valeur. Beto longo kabayaya parce que beto l'église catholique est très riche mais beto moteke na kati ya l'église yango beto babani ya l'église yango betke zaba avec ou exploiter ba richesse yina betke sosa ba mambu ya ngolo ba mambu ya pasi ba exercices betke lenda ve alors que tout est à notre disposition. Nzambe ke pesa beto ve ba exercices ya ngolo na kusala mwa babima ya fioti na chapelet ya ngeke samedi la mutu ke na kubela na chapelet ya ngeke sambi la diambu ya dikanda yange yina kizunu ikeleve yina kena kumwangana mambu ya bwala ya beto kizunu kiwisa luzolo à travers ce chapelet nzambi ke kuwa beto sam na bilunzi ya pampangi na mekwenda mpe chapelet yayi yandu mose mfumu Yesu ke na kurekomande yao na lilero menke tanga ba promesse liée à ce chapelet ma benke talati bazam du purgatoire ke na kati. Lire les promesses de Jésus liées à la récitation du chapelet du précieux sang baya ya mukana ko recommander benya ou mingi samti ntangu ken kufi na émission mulenda kusite ya awave memume zabisa mwandambu na ntangu ya kimbevo na ntangu ya mpasi bankwa musu samna bilunzi ya purgatoire samna kizunu na bwale ya beto Congo samna kizunu pe na ntoto ya muvimba samna l'église sachant lire les signes des temps. Diambu ya bwala ya beto, diambu ya ntoto ya muvimba, kizunu ikeleve. Avec tout ce que nous vivons actuellement, nous avons besoin d'implorer la miséricorde de Dieu. Betke lomba diaka mwanzimbu avant betkota na témoignage ya bubu yaye. Jésus vient
Baya luzolo betke kota na témoignage samoti après enseignement yina betke salaka bet fona couper sa témoignage yina ke permettre bet na ko retenir yina bet mekuwa na moment ya enseignement. Et témoignage yango yakele na document l'océan de miséricorde. Yina muntu yina salaka expérience ya chapelet du précieux sang que na kusala témoignage na yina yeme ku changer na luzingu ya yanji. Yake mama mosike na kuzonza. Un jour, je me rends à l'église pour la messe. Arrivé en avance, j'en profite pour prier. Le Saint-Esprit demeure à mes côtés en répétant « Invoque le sang précieux de Jésus ». Fermant les yeux, j'invoque le précieux sang de Jésus sur moi. Je vois une image. Je me vois recouverte de la tête aux pieds du sang de Jésus. Je ressens que les cellules de mon corps sont inondées du sang de l'agneau. Ce même sang versé pour nous, il y a plus de 2000 ans. Je sens que le Saint-Esprit est palpable. Je suis recouverte d'une chaleur intense et rassurante en étant protégée par le sang victorieux de Jésus. Mon frère, ma sœur, si tu crois que son sang précieux peut te guérir, invoque-le sur toi. Na témoignage ya mama mosike na kuzonzi la beto diambu ya menga ya ntalu ya Yesu. Kilumbu mosi yanki yandi mutka na kuzonza. Kilumbu mosi mumekwenda na inzo ya Nzambi samu na lumeza. Mukumaka avant lumeza banda nikuna muke banda kusambila. Kilundi kisantu kena kuzonza na munu lomba menga ya ntalu ya Yesu. Mumekanga meso mumelomba menga ya Yesu na zulu ya munu. Nikuna muke na kutala na vision menga ina meku yabama munu banda yitu ti na makulu. Muke na kusentir présence ya kilunzi kisantu na kati ya nzutu ya munu. C'est comme si nzutu ya munu nyonso, musuni ya munu nyonso mekuma ya kufuluka na menga ya mwana di meme. Menga ina tsamukaka il y a plus de 2000 ans. Kaka ni yina mpeke na kukontinue na kusala tintangu yai. Muke na kusentir présence ya kilunzi kisantu. Na chaleur yina muke na kutala na nzutu. Na kizunu yina muke na kusentir. Muke na kusentir ti menga ya Yesu ke ya kubumba munu yanke na kuproteger munu na nyonso yina yekele ya yimbi. Nikuna bayaya kana ngeme kunzimati menga ya Yesu lenda kubelokisange lomba yau na musambu na mambu nyoso ya luzingu ya betu fana kulomba menga ya Jésus. Menga ina ke protégeke. Menga ina ke katulaka ba mambu ya imbi yake délivreke. Menga ina ke sukulaka. Menga ina ke dzunisaka. Nantangu ina ke tourmente na ba souci na ba mambu mingi ba difficulté ngeke na kubwabana lomba menga ya Jésus ya kuyaba mange yake kunatina ngeke dzunu. Lomba mpe menga ina samna bilunzi ya bankunzi ina ke na boloko ya purgatoire. Musambu yayi yake mpe parmi ba misambu ina l'église ke na ku recommander beto samna bilunzi ya purgatoire. Ba yayi abet muku wana témoignage yayi. Yan me kwenda avant la messe kubanda. Yan me kota na musambu. Yiki betke na kutala na ntangu yayi. Avant la messe kubanda babatke koze. Bake na kusolola na kati ya inzo ya Nzambi. Bake na kuzimba na ti bamekuisa na kubwaba na Nzambi. Bake na kuzimba ti zimba na ti avant la messe. On doit se préparer.
na kubuaba na krisi na ke na kuisa kucelebre yandi mosi lumeza ina betke jaba shwingom betke koze na bampangi ya vanda bani ya fioti ya vanda bakulutu betke zima na tiba ya kaka ke profiter na ntangu yinda nsam na kubongisa batima ya bao na kukota na méditation. Nous ne faisons plus attention aux autres. Betke na kutal bien timpanke na réciter chapelet avant la messe. Ou yan ke na prière yan na livre yan ke na kusalak. Ou yan ke na kusala méditation yan me kanga ba meso. Mais cela ne nous empêche pas de bavarder. Et quand nous ont ben diminué Moussa makelele a ngena nzambi nge. Yini réponse ba pesa mun une fois. Nakati à l'église avant la messe banda. Bake na kukoze, bake na kuseka. Je n'arrivais pas à me concentrer. Nous ont dit pardon ben diminué fois mutni me kuisa wa samna yan mosi. Yini ngena nzambi nge. Bayaya. Nous va obligé na kutela mu changer place. Parce que moi ya couper ces réponses vanda vie. Puisqu'elles me sont déjà na munu ngena nzambi nge. Yini ba comportement ya betu ba catholique na kati ya inzo ya nzambi. Betke zabaka veut couper sa buzitu na inzo ya nzambi e na musambu ya bampangi. Pourtant bet len va nanganda bet koze na mpangi bet talatama avant la messe banda. Mais betke kote na inzo ya nzambi bet me vanda e ni kun betke na kusalama kelele. Et même le groupe chantant que na kati avant la messe banda. Baka na kukoze ke baka na kusalama kelele. Même la liturgie est là-dedans. Avant la messe banda ba liturgie ke na kusalama kelele. Baka na kukoze. Ben ke na kuwa. Ben ke zol kusambil ke déranger. Mais yame kuma bo même na kati ya inzo nzam na kusala remarque. Parce que réponse ba ke pesinge ma ke fouemi singe. Donc mieux vaut se déplacer. Ni kuna ba yaya betke na besoin ya ba enseignement na kuzaba yiki qu'est-ce qui est permis dans l'église, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que nous pensons que tout est permis. Ba m'exposer Saint-Sacrement, ba yaka ke na kuchichoter, ba ke na kukoze. Yaka ke sala adoration ke na kuyimbaka. Mais me zimbanti yan ke veyando mosi, ba yaka ke na kusala ba adoration ya silence. Minge ke na kuyimba. Mais façon ke kwenzo na muti ke na kuyimba tibike, kuyimba ba pangi aussi ke na satu ya kusambila. Donc c'est comme si on ne tenait plus compte des autres. Mume comme na monde ya kaka na niveau ya kaka. Yini muke na kutaladi avi bapangi, je pense que je suis seule, donc je peux me permettre de chanter. Baya ya betu longoka, wap mutindu bet lenda kuvanda na kati ya inzo ya nzambe betke na kuwayawa. J'en profite pour prier parce que je suis arrivée en avance. Les betke kote betke kuma avant la messe banda. Yake ventangu ya kusolola, yake ntangu ya kukota na ntima. Na kubuaba na Christ yi na bet me kuizila na kati ya inzo ya nzambi na. Enseignement ya beto ya bubu yayi yi na bet me zonzi la chapelet du précieux sang me kumanisa matondo na beno nyonso me kulanda munu et j'ose espérer que yi na me kuzonza wa yake kuluta ya mpamba ve tamwanda mbuke zaba kusosa kulongoka chapelet yi na yake compliqué ve yake simple beto longoka chapelet yi na samna beto mosi ma bet que zaba lisons les promesses ma bet que zaba yi ki bet lenda kudzwa à travers ce chapelet. Vanda kakintwari na beno Nathalie Bwelasa na manima ya talatala me kuvanda ya Gislain matondo na beno nyonso. Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Pesa bao kizunu fumunzambi na sika ina kensemo ya seko. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos Amis du Purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présentée par Nathalie Bwelasa.